ମୁଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ପୂଜ୍ୟ ओम सत्यमयी चेतनामयी आनंदमयी आज प्रभु श्री श्री रामकृष्ण परमहंस को स्मरण कर आमर यही कार्यक्रम प्रारंभ करवा आरंभ करिछु। वर्तमान मो महर्षि पतंजलि जीवनी उपर किछि कहबाकू जाउछि। गांधीजी पाठक समस्त सभ्य सभापति सेक्रेटरी भद्र व्यक्ति मान प्रणाम कराऊँ आम सीनियर मान से प्रणाम एवं मोर साधक साधिका आंतरिक स्नेह ज्ञापन एवं दूर दूरांतर आसीथिबा दिव्य मोर हार्दिक सम्मान आसिंधु सिंधु पर्यंत जस्य भारत भूमिका पितृभो पुण्यभो स्टेव सावयरी तस्मिता एक समुद्र लो अन्य समुद्र पर्यंत विस्तारित भूमि से होची भारत भूमि। आमर पितृ पुरुष मानवकर वासस्थान एवं यह आमर वासस्थान। आमे आमर भौगोलिक कारण उपद्वीप जम्बूद्वीप यह सृष्टि भूचलन फल आफ्रिकार किसी अंश आफ्रिका महादेश किसी अंश समुद्र रे गतिशील होई जेते एशिया महादेश लागिला एवं तार चाप फल हिमालय पर्वत गठित है। आमर उत्तर दिगरे हिमालय पर्वत भारत विद्यमान एवं उत्तर पश्चिम कोण रे आमर हिंदुकुश पहाड़ पर्वत विद्यमान। विदेश आसुवा व्यक्ति माने यही हिंदुकुश पहाड़ माध्यम भारत को आसुले यही अंचल व्यक्ति को से माने हिंदू उस पहाड़ अनुसार हिंदू बोली एवं ये देश को हिंदुस्तान बोली माने नामित होती। आम वेद रचनार बहु वर्ष पूर्व आम हिंदू सभ्यता अच्छी आम हिंदू धर्म अच्छी तेणु हिंदू शब्द आमर अत्यंत प्राचीन पृथ्वी यही हिंदू माने पृथ्वी आध्यात्मिक दर्शन करते ईश्वर को खोजा आरंभ कर। सर्वप्रथम वेद लोक जय शाम अथर्व यही चारोटी वेद हजार हजार वर्ष हजार हजार ऋषि दीर्घ साधना द्वारा जहाँ किसी पाइले ताहा रचना कले सत्य कि ताहा विशाल समुद्र आम जिते लोक जय शाम अथर्व वेद मध्य प्रवेश करवा बाहरी पारिबा कहीं समुद्र ठारू मध्य गभीर सब विषय रही सब विज्ञान विषय रही आम वर्तमान जहाँ जहाँ विज्ञान देखो ताठारू अधिक परिमाण विज्ञान से मध्य सुधा गवेषणा विषय सही वेद निरपेक्ष अंश अर्थात आध्यात्मिक अंश अर्थात ईश्वर को खोजबार अंश एभली भाव अच्छी वेद मध्य बुझा जानिबा एवं अवधारण करने सहज क्षम मनुष्य आमर योगी एवं मुनि ऋषि माने पुणी प्रचेषा चलैले एवं
एकादश उपनिषद रे ताको संक्षिप्त आकारे आनिले ଏବଂ ଯାହା କେବଳ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଗବେଷଣା ପୁଣି ଖୋଜା ଚାଲିଲା ଏବଂ ଆମର ଉପନିଷଦରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୈମିନୀ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାପରେ ଜୈମିନୀ ପରେ ଗୌତମ ପରେ ଗଣଦ ପରେ କପିଳ ପରେ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଏଇ ଆମର ଏଇ ବେଦକୁ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ପଠନୀୟ ବିଷୟ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଆମେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ସୂତ୍ର ପଢିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପତଞ୍ଜଳି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନିଷଦର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଘନୀଭୂତ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ଏଭଳି ଜାଗତିକ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସେହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଧାରଣ କରିବା ରହସ୍ୟ ସେହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ, ଏହା ସହଜରେ ବୁଝିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶରୀର ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ଦେଖୁ, ଅଣ୍ଟା ହଲାଇବା ଦେଖୁ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପରିଚାଳନା ଦେଖୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଶରୀର ପରିଚାଳନା ଜନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଏହା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁ ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭୌତିକ ଜଗତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କିଏ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଭଳି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରିବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେଭଳି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେପରି ଆମେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିପାରିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ବିଜ୍ଞାନର ବା ସୂତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧନା ଆମେ ଜ୍ଞାନ କହିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଗତ ଜ୍ଞାନ କହୁ, ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ନାଚୁ, ଦୌଡ଼ୁ, ଖେଳକୁଦ କରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା, ଆଖି ଦ୍ୱାରା, ଜୀବ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିତ ପଢୁ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁ, ଇତିହାସ ପଢୁ ବା ଯାହା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆମେ ପଢିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିଚାଳନା।
अर्थात आम शरीर परिचालन अपेक्षा मस्तिष्क परिचालन को जेपरी उन्नत एवं महत्व मने करी आम प्रत्येक छात्र स्कूल पढ़ाऊ से बोलिया आउ गोटे शिक्षा सोपान अछि जाहाको हृदय को परिचालित परिवार शिक्षा जहाँ एबे सुधा कौनसी शिक्षा विभाग कौनसी प्रोफेसर किंबा कौनसी शिक्षाविद से समन्वय ऐक्य आम शरीर मध्य दुई प्रकार स्नायु अछि गोटे शरीर मांसपेशी जहाँके आम शरीर तापर हूँ आम स्थूल स्नायु जहाँ आम आमर अंग प्रत्यंग को परिचालित करे आउ जहाँ अच्छी सूक्ष्म स्नायु जहाँ आम हृदय को परिचालित एवं यही हृदय को परिचालित करुवा सूक्ष्म स्नायु गुड़िक अतीन्द्रिय जगत संग संबंधित ए विश्व ब्रह्मांड संबंधित एवं कहा मध्य गतिशील होता चेतना हूँ तेणु आम ये संसार को आसीचु ईश्वर को खोजा व्यक्ति केवल खाइबा एवं शोइबा एवं वंश विस्तार करबा उद्देश्य सीमित रहबा हेउचे निश्चित आमको प्रत्येक मानव संतान को एभलिया गोटे शिक्षा दरकार जहाँ की हृदय को क्रियात्मक रूप दे पारिबो सूक्ष्म स्नायु जहाँ जन्म जन्मांतर पड़ी रही क्रिया शून्य भाव क्रियात्मक रूप दे पारिबो एवं ईश्वर लाभ मोक्ष लाभ कर कैवल्य लाभ कर आम हृदयर भाव द्वारा ईश्वर को लाभ कर जेपरी मस्तिष्क भाव द्वारा आम भौतिक ज्ञान बाहर से बोलिया हमें हृदय शरीर परिचालन द्वारा जागतिक कर्म अतः शिक्षार सोपान त्रि प्रकार गोटे हूँ शारीरिक द्वितीय हूँ मस्तिष्क तृतीय हूँ हृदय एवं यही हृदय शिक्षा आम ये पाइबा केवल महर्षि पतंजलि सूत्र यह व्यतिरिक्त एभलिया विज्ञान सम्मत शिक्षा प्रणाली कौन सिखाई देखा जाए नहीं आम यहाँ देखो नाच यात्रा गीत भागवत ये सब कार्यक्रम मस्तिष्क आम हृदय को स्पर्श कर पारे नहीं हृदय सूक्ष्म स्नायु को क्रियात्मक रूप दे पारे नहीं तेणु आम अज्ञ भाव रही जिते दिन पर्यंत आम योग विज्ञान सूत्र गुड़ को प्रांजल भाव व्यवहार उपयोगी जब यही शिक्षा अनुकरण न करने पर्यंत अज्ञ जाने आम नेपोलियन बोनापार्ट से फ्रांस एक छत्र शासक पूर्व देखिले भल लोक मैंने जो प्रचुर परिमाण एवं खाइबा शोइबा एवं वंश विस्तार कार्य से संतुष्ट एवरी देश बेसी दिन दृष्टि केते जण दुष्ट ये संसार एक देशर कौन से अनिष्ट यथेष्ट करते नहीं किंतु भल लोक निष्क्रिय भल लोक माने ही भारत लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक यही निष्क्रियता को अवलंबन कले सही दिन विदेशी मान भारत को आक्रमण कर शह शह वर्ष में हजार हजार वर्ष हम भारत के शासन कले
ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏହାର କାରଣ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଆମେ ଦେଶ କ'ଣ, ଏହା କିପରି ଶାସିତ ହୁଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଦେଶର ଧର୍ମ, ଆମର ଜାତିର ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଠାରେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଇବା। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ, ତାପରେ ଆମର ଭଗତ ସିଂ, ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ତାପରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ କ୍ରମରେ, କାହିଁକି ଭାରତର ଇତିହାସ ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଇତିହାସ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର, ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର, ଏହି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର, ଏହି ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯେ ଇତିହାସ ପଢିଛୁ ତାହା ଭାରତର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି, ଭାରତର ଶାସନ, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଅବସ୍ଥା, ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆମ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଇତିହାସ ହେଉଛି ପ୍ରଣବଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଭାରତର ଇତିହାସ ହେଉଛି ସନକ ଋଷିଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଭାରତର ଇତିହାସ ହେଉଛି କର୍ମ ଋଷିଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଆମେ ତାହା ନ ପଢି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢୁଛୁ, ବାବରଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢୁଛୁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢୁଛୁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆମେ ପରାଧୀନ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଛୁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ଥିଲା, ଏଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଏଇ ଭାରତରେ ବେଦ ରଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆବିଷ୍କୃତ ନୁହେଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯାହା ରହସ୍ୟମୟ ଅଧିକାର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା।